আজ হোক কাল হোক আপনার গার্লফ্রেন্ড জুটবেই জুটবে। ওকে, আজকে আমি মেয়ে পড়ানো 6টি ডায়লগ নিয়ে হাজির হয়েছি। এই ডায়লগগুলো ইউজ করে যে কোনো মেয়েকে ইমপ্রেস করতে পারবেন। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে ডায়লগগুলো দেখে নিন। ডায়লগ নাম্বার 1। আপনি যদি কোনো মেয়েকে প্রশংসা করে পটাতে চান, তাহলে মেয়েটির কণ্ঠের প্রশংসা করা স্বরূপ মেয়েটিকে মজা করে এটি বলতে পারেন। ক্যাডবেরি চকলেট এতটা মিষ্টি লাগে না, তোমার কথা যতটা মিষ্টি লাগে। कभी कभी आदती जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है। कभी कभी आदती जो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है। ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके, और कैसे कोई सोचते everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा। जहाँ में छाई है खुशी, सूरज निकले बादलों से और बाटे जिंदगी। संत सरा मदहोश हवा तुझसे कहने लगी कि अदिति मान कभी कभी सारे जहाँ में अंधेरा होता है, लेकिन रात के पार ही तो सवेरा होता है। বাকি 5টা আমি আর অ্যাপ্লাই করতে পারি নাই, কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই করবেন।